पीयूष सुबेरे ताकू आम या नुआ पार्टी करूँ विश्वजननी केवे जदि सुजोग मिले के मीडिया सामना को आसी पचारे गोटे नुआ पार्टी होता विश्वजननी से बोधे तुम यात्रा एंट्री राजकन्यार गोटे दुईटा एपिसोड करता से पिलार प्रबल उत्साह प्रबल आग्रह था से जड़े सुंदर पिला भारी परिश्रमी कलाकार मुझे बहुत भल पाए आम समस्त ब्लेसिंग्स अच्छी एवं सी तो बोधे मो जानवर सी तो ता निज तरफ जाई नथिबो कारण सी जेतबे गोटे अनुष्ठान 2 वर्ष पय चुक्तिबद्ध हेइतिला तापर ताको ऑफर आसिला भल ऑफर आसिला ताको सुहाइला भली ऑफर आसिला हुए तो से मन परिवर्तन करिथिबो जीवा पय इच्छा प्रकाश करिथिबो एवं आकु ही नहीं कंट्रोवर्सी आउ किछि नाही एटा गोटे बड़ कथा नहीं आगुरी एम तो अनेक हेइछि आखड़ा घरु कलाकार मानकु टेकिक नहीं आछंती मालिक मैनेजर ये कलाकारटा से अनुष्ठान को पळै जाइछि ना सेटु तांको आखड़ा घर भी कलाकार को गाड़ी रे बसे रात राती जो कहते किडनाप कला भली नहीं आसला विगत दिन में मु जो अनुष्ठान तैयारी वीणापाणी कलाकुंज तारापुर अपेरा मोर मन अच्छी से अनुष्ठान एमती चली से हाँ आपड़ जोटा कहते यहाँ ठीक कहीं सी होती प्रयोजक शह शह लोक से दाना दौरान कर्म जोगे देती एवं तांकरी पाखरे कर्म करी आमे मध्य हम परिवार पोषण करूँ मालिकों को तो मुझे खराब कहबिनी कारण से अन्नदाता सबुपर हाँ बोध अनेक अतीतर अनेक कथा घटी अनेक आलोचना पर्यालोचना होती किंतु गोटे बढ़िया कथा समस्ते भूली जाइछन्ति अनेक कथा कहते मालिकों विरुद्ध कहते मालिकों सपक्ष कहते बहुत लोग बहुत कथा कहते किंतु मु एतिकी कहबी बोध हुए जितेबाला यात्रा आमर एते कमर्शियल नथिला सुंदर लोक सुंदर कलाकार टे बढ़िया मनीष ब्राह्मण घर पिला हाँ वेद मंत्र ठाकुर पूजा पाठ किसी जानी भल पिलाटी मोर बंधु आमर गोटे पूर्व कथा मन पकेबे आपण निआ नथिले धुआं बाहर हुए तो निआ कौटी कि कौटी अच्छी जहाँफल से कुहे खुले धुआं बाहरी आम धुआं देखीचे निआ देखने आम धुआं को देखुचे निआ को देखने तेणु निआ केते मात्रा थिला जली कि जलिनी तार उत्ताप केते थिला तार रड केते थिला सेटा आमे जानिने जेहेतु से प्रशासन हाथ को जाइए सी खोलताड़ कले हुए तो सत्यता पाखर बाहर पीयूष सुबेरे ताकू आम या नुआ पार्टी करूँ विश्वजननी केवे जदि सुजोग मिले के मीडिया सामना को आसी पचारे गोटे नुआ पार्टी होता विश्वजननी से बोधे तुम यात्रा एंट्री राजकन्यार गोटे दुईटा एपिसोड करता से पिलार प्रबल उत्साह प्रबल आग्रह था से जड़े सुंदर पिला भारी परिश्रमी कलाकार मुझे बहुत भल पाए आम समस्त ब्लेसिंग्स अच्छी परिश्रमी कलाकार किंतु अधिक विवादी हो पड़े विवादी शुणु विवाद नथिला आगुरी किसी दिन तले एमती भी मीडिया रे प्रचार होता जे गोटे कलाकार 2-3टा अनुष्ठान अग्रिम नहीं कौटिकी जाऊँच कौटिकी जाऊना किंतु यहाँ आगुरी थिला यहाँ कलाकार प्रति से प्रचुर मात्रा भल पाइबा गोटे अनुष्ठान डिमांड थिला प्रयोजक एवं परिचालक मानकर अजस्र भल पाइबा थिला से कलाकारटा से कौन जाऊँगी सी जब 5 टଙ୍କା नौ आम 7 टଙ୍କା देवा ताको नहीं आस यहाँ गोटे कलाकार प्रति प्रचंड मात्रा भल पाइबा था किंतु वर्तमान जेहेतु व्यावसायिक हो जाइए तेणु जी जमी जहाँ प्रति जमी दर्शक मान रुचि रही जो इनकम अधिका होती निश्चय अनुष्ठान मानकर डिमांड रही सी तो बोध हुए मो जानवर सी तो ता निज तरफ जाई नथिबो कारण सी जेतबे गोटे अनुष्ठान 2 वर्ष पय चुक्तिबद्ध हेइतिला तापर ताको ऑफर आसिला भल ऑफर आसिला ताको सुहाइला भली ऑफर आसिला हुए तो से मन परिवर्तन करिथिबो जीवा पय इच्छा प्रकाश करिथिबो एवं आकु ही नहीं कंट्रोवर्सी आउ किछि नाही एटा गोटे बड़ कथा नहीं आगुरी एम तो अनेक हेइछि आखड़ा घरु कलाकार मानकु टेकिक नहीं आछंती मालिक मैनेजर ये कलाकारटा से अनुष्ठान को पळै जाइछि ना सेटु तांको आखड़ा घर भी कलाकार को गाड़ी रे बसे रात राती जो कहते किडनाप कला भली नहीं आसला विगत दिन में मु जो अनुष्ठान तैयारी वीणापाणी कलाकुंज तारापुर अपेरा मोर मन अच्छी से अनुष्ठान एमती चली से निश्चिंत भयभीत हे कि मो कहवा कथा ये गोटे मिसअंडरस्टांडिंग कहीं मुझे आजिकल कथा कहूनी दीर्घ वर्ष है मुझे संस्थार अच्छी यात्रा अच्छी यात्रा कलाकार स्टाम्प भी मध्य लगी सारी एमती अनेक कलाकार वर्ष वर्ष धरी ये संस्थार अच्छा आगुरी तो एमती किसी हो ना एबे जदि सेमती किसी हो हाँ घर करी भाँ केमती कौन हुए सेमती कौन कौटी घटी ताकू आम गोटे अन्य रूप देकरी गोटे ये करवा मो मत उचित नुह नहीं यहाँ उचित नुहे जो कमिटी आमको एत मात्रा भल पाइबा दौरान आम गले आमको गाड़ी में बस प्रोसेसन कर नौ आम सुंदर रहा खाइबा सुंदर व्यवस्था कर से कमिटी जदि आम पाखु किसी जहाँ आशा करते तार जदि किसी मात्रा उणा हुए
ହୁଏତ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ବିରକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଥିବେ। ଏଇଟା ମାନେ ମୁଁ ତ କହିପାରୁନି ଯେଉଁ ଯେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନେଇ ଆପଣ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ମୁଁ ବି ଶୁଣିଛି, ଆପଣ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଲେଣି। ଏହା କେତେ ଦୂର ସତ୍ୟ ମୁଁ ଏଇଠି ଥାଇ କହିପାରିବିନି ଆଜ୍ଞା। ନାଇଁ, ଚର୍ଚ୍ଚା ଏମିତି କିଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ କିଛି ଗୋଟାଏ କେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ଗୋଟେ ବିଶୃଙ୍ଖଳିତ ଘଟଣା ଘଟିଗଲା ତାକୁ ନେଇକରି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଚର୍ଚ୍ଚା ହୁଏ। ତେଣୁ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟା ମାଲିକଙ୍କ ବାବଦରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ବାବଦରେ ହେଉନି। ଏଇଟା ହଁ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଠିକ୍। ନାଇଁ, ସବୁ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ କିଛି ନା କିଛି ଭୁଲ ତ୍ରୁଟି ରହିଛି। ହଁ, ଆପଣ ଯେଉଁଟା କହୁଛନ୍ତି ଏଇଟା ଠିକ୍, କାହିଁକିନା ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ପ୍ରଯୋଜକ। ଶହ ଶହ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ଦାନା ଦେଉଛନ୍ତି, କର୍ମ ଯୋଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କରି ପାଖରେ କର୍ମ କରି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆମ ପରିବାର ପୋଷଣ କରୁଛୁ। ମାଲିକଙ୍କୁ ତ ମୁଁ କେବେ ଖରାପ କହିବିନି, କାରଣ ସେ ଅନ୍ନଦାତା। ସବୁପରେ ହଁ, ବୋଧହୁଏ ଅନେକ ଅତୀତରେ ଅନେକ କଥା ଘଟିଛି, ଅନେକ ଆଲୋଚନା ପର୍ଯ୍ୟାଲୋଚନା ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ କଥା ସମସ୍ତେ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଅନେକ କଥା କହିଛନ୍ତି, ମାଲିକଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କହିଛନ୍ତି, ମାଲିକଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ କହିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଲୋକ ବହୁତ କଥା କହିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି, ବୋଧହୁଏ ଯେତେବେଳେ ଯାତ୍ରା ଆମର ଏତେ କମର୍ସିଆଲ ନଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆଗକୁ ଆସୁନଥିଲା। ଏବେ ଯେତେ ବ୍ୟବସାୟ ଭିତ୍ତିକ ହେଇଯାଇଛି, ଯେତେ କମର୍ସିଆଲ ହେଇଯାଇଛି, ବୋଧହୁଏ ଏଇସବୁ ବାର ଏମିତି ସବୁ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ତେଣୁ ଯାତ୍ରା ଅଛି, ରହିବ। ୟା ଭିତରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଦରକାର, କଳାକାର ଆଉ ମାଲିକ, କଳାକାର ପ୍ରଯୋଜକ, କଳାକାର ପରିଚାଳକ, ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ରହିବା ଦରକାର, ଯେଉଁଟା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଏବଂ ଏଇ ଜିନିଷର ଯେଉଁଠି ଅଭାବ ଘଟିଛି ସେଇଠି କିଛି ନା କିଛି ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଦେଖାଦେଇଛି। ନାଇଁ, ମୋ ଲାଇଫରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମିତି କିଛି ହେଇନି। ସୁନ୍ଦର ଲୋକ, ସୁନ୍ଦର କଳାକାରଟିଏ, ବଢ଼ିଆ ମଣିଷ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘର ପିଲା, ବେଦ ମନ୍ତ୍ର ଠାକୁର ପୂଜାପାଠ କିଛି ଜାଣିଛି, ଭଲ ପିଲାଟିଏ, ମୋର ବନ୍ଧୁ ମଧ୍ୟ। ମୁଁ ତ ଏ କଥାର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀ ନୁହେଁ ବା ଆଇ ୱିଟନେସ୍ ନୁହେଁ ଯେ ମୁଁ ଏ ବାବଦରେ କିଛି ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଦେବି। କିନ୍ତୁ ଏତିକି କହିବି, ଆମର ଗୋଟେ ପୂର୍ବ କଥା ମନେ ପକାଇବେ ଆପଣ, ନିଆଁ ନଥିଲେ ଧୂଆଁ ବାହାରେନି। ହୁଏତ ନିଆଁ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଅଛି, ଯାହାଫଳରେ ସେ କୁହେ ଟିକେ ଧୂଆଁ ବାହାରିଛି। ଆମେ ଧୂଆଁ ଦେଖିଛେ, ନିଆଁ ଦେଖିନେ। ଆମେ ଧୂଆଁକୁ ଦେଖୁଛେ, ନିଆଁକୁ ଦେଖିନେ। ତେଣୁ ନିଆଁ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଥିଲା, ଜଳିଛି କି ଜଳିନି, ତାର ଉତ୍ତାପ କେତେ ଥିଲା, ତାର ରଡ କେତେ ଥିଲା, ସେଟା ଆମେ ଜାଣିନେ। ଯେହେତୁ ସେ ପ୍ରଶାସନ ହାତକୁ ଯାଇଛି, ସେ ଖୋଳତାଡ଼ କଲେ ହୁଏତ ସତ୍ୟତା ତାଙ୍କ ପାଖରୁ ବାହାରିବ। ନାଇଁ, ମୁଁ ତ ସେ ବାବଦରେ କହିପାରିବିନି। ଇଏ ମାଲିକ ଲେବୁଲ କଥା ପଳେଇଗଲା ଆପଣଙ୍କର। ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାନେ ବ୍ୟାନ୍ କରିଛନ୍ତି, କେଉଁମାନେ ନା ଯେଉଁମାନେ ସଂଘବଦ୍ଧ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ମାଲିକମାନେ, ଇଏ ତ ମାଲିକ ହେଇନାହାନ୍ତି। ଇଏ ମାଲିକ ହେଇସାରନ୍ତୁ, ତାପରେ ସଂଘକୁ ଯିବେ। ଇଏ ତ ନୂଆ ଅନୁଷ୍ଠାନଟି, ଜମା ବର୍ତ୍ତମାନ ଶିଶୁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ୟା ଆଗେ ହଉ, ମଇଦାନକୁ ବାହାରୁ, ପାର୍ଟିର ରୂପ ନଉ, ତାପରେ ମାଲିକ ହେବେ, ପ୍ରଯୋଜକ ହେବେ, ତାପରେ ସଂଘକୁ ଯିବେ। ସେଇଟା ମାଲିକଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରାଯାଏ। କାହିଁକିନା ସଂଘକୁ ଗଲା ପରେ ସେ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ, ତାଙ୍କ ସଂଘର ଯେଉଁ ମାଲିକ ବନ୍ଧୁମାନେ ଥିବେ ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ କେତେ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କ'ଣ ଡିସିସନ୍ ନେବେ, ସେଇଟା ହୁଏତ ସେ ସମୟ କହିବ। ଏବେ ତ ସେ ବିଷୟରେ କିଛି କହିହେବନି।